Thank you very much. Hvala puno. Let me explain the context of our visit. Dozvolite prvo da počnem sa objašnjenjem konteksta naše posjete. You'll remember that we were here in February. Sjetit ćete se da smo ovdje bili u februaru. And at that time we made some recommendations. I tom prilikom smo dali neke preporuke. And I think the most important statement at that time was that Montenegro has a debt problem. I najvažnija izjava koju smo tom prilikom dali da se Crna Gora suočava sa problemom duga. In response to our analysis, u odgovoru na našu analizu, the government has formulated a fiscal adjustment strategy. A vlada je formulisala strategiju fiskalnog prilagođavanja. And it has asked us to assess this strategy. I zatražila je od nas da ocijenimo tu strategiju. So there are some more details in our published statement. U našoj izjavi koja je već objavljena imate malo veći stepen detalja. But I think it is useful to summarize a few things. Ali mislim da bi bilo korisno da napravim rezime nekoliko stvari. We believe that the fiscal adjustment strategy addresses the debt problem. Mi vjerujemo da strategija fiskalnog prilagođavanja rješava, odnosno bavi se problemom duga. And without this fiscal adjustment strategy, there would have been a risk of a debt crisis at some point in the future. Ukoliko ne bi postojala ova strategija fiskalnog prilagođavanja, u nekom trenutku u budućnosti bi nastupila dužnička kriza. So the adjustment strategy, in our view, is necessary. Tako da je po našem mišljenju strategija prilagođavanja neophodna. And it also does the adjustment in a broad-based way. Ona se bavi prilagođavanjem na jednom širokoj osnovi. That is growth-friendly. Koji je prilagođen rastu, odnosno potiče rast. And importantly, it contains elements of social protection. I ono što je važno, sadrži elemente socijalne zaštite. To protect those that are most vulnerable to the adverse effects. Kako bi zaštitila one koji su najosjetljiviji na nepovoljne efekte. So overall, we think that the adjustment package is of good quality. Generalno govoreći, mi mislimo da je paket mjera prilagođavanja dobro kvalitete. Also, we think that the measures that are included are realistic. Također mislimo da mjere koje su uključene su realne. And will result in the needed adjustment. I rezultirat će potrebnim prilagođavanjem. In fact, on average, they're perhaps a little bit conservative. Čak su možda i u prosjeku malo konzervativne. The outcomes may be better than what we currently project. Rezultat tih mjera može čak i biti bolji nego što trenutno projektujemo. And let me also remind you that overall we see prospects as relatively positive. Želim da vas podsjetim da mi vidimo izglede u ekonomiji kao relativno pozitivne. This year we expect a growth of about 3%. Ove godine očekujemo rast na nivou oko 3%. And for 2018 and 2019 we expect growth of a little bit less than 3%. A za 2018. i 2019. mi očekujemo da će rast biti nešto malo manje od 3%. But these are growth rates that are quite respectable in the context of fiscal adjustment. To su prilično respektabilne stope rasta kada ih posmatrate u kontekstu procesa fiskalnog prilagođavanja. And let me perhaps also comment on a few of the individual measures. Dozvolite da prokomentarišem nekoliko pojedinačnih mjera. The VAT increase is broad-based. A povećanje PDV na širokoj osnovi. So it affects everyone to some extent. Odnosno utiče na svakog u određenoj mjeri. But I believe that the impact is justified in terms of what is needed. Ali mislim da je taj uticaj opravdan sa stanovišta onoga što je potrebno. Fiscal adjustment is never costless. A fiskalno prilagođavanje nikad nije bez troškova, uvijek ima cijenu. So the question is, what is the best way to achieve the needed adjustment? Tako da se uvijek postavlja pitanje koji je to najbolji način da postignete potrebna prilagođavanja. And here we think that the VAT increase might result
in increases of about 1% for the consumer price index. Mi mislimo da će povećanje PDV-a rezultirati povećanjem od 1% indeksa potrošačkih cijena. Maybe less, maybe Možda more. manje, možda više. The historical experience actually was less. Istorijski podaci pokazuju da je to bilo niže. But I think 1% increase in the context of 3% growth is manageable. Ali ako imate 1% povećanje cijena u kontekstu rasta od 3%, to je mjera kojom možete upravljati. And as the minister explained, it does not apply to the lower VAT rate. I kao što je ministar objasnio, to se povećanje ne odnosi na nižu stopu PDV-a. So foodstuffs are being excluded. Tako da su osnovne namirnice isključene. And of course, foodstuffs are a major item in the budget of the less well-off. A osnovne životne namirnice predstavljaju glavne budžetske stavke u onima koji nisu previše imućni. Similarly, if we look at the excise price increases, Slično tome ako pogledamo povećanje akciza, these are levied on goods that have negative externalities. povećane akcize se uvode na one robe koje imaju negativne eksternalije. So those are goods where the social cost is larger than the price. Odnosno, to su robe čija je društveni trošak, odnosno društvena cijena veća nego njihova sama cijena te robe. And therefore the excise brings the price closer in line with the social cost. Tako da ova povećana akciza dovodi da je cijena proizvoda malo bliža cijeni koju ima taj proizvod po društvu. So, for example, for cigarettes, Na primjer, za cigarete. there is a negative effect that is associated with the consumption, A postoji negativan efekt koji se povezuje sa potrošnjom cigareta. and the excise tries to take into account this negative effect. Tako da iznos akcize pokušava da uzme u obzir taj negativan efekt. So to the extent that you have to impose taxes, U mjeri u kojoj morate da uvedete neki porez, it's a good tax. to je dobar porez. I'd also like to comment on the reform to the mother's benefit, A ja bih htjela također da prokomentarišem reformu u naknadi za majke, where of course it is important to recognize that the Constitutional Court has declared it to be unconstitutional. Naravno, bitno je prepoznati na početku da je Ustavni sud proglasio tu naknadu neustavnom, And so it had to be changed. tako da se mora promijeniti. But it was also very expensive and it was badly targeted. Ali ona je bila vrlo skupa i bila je loše targetirana, loše usmjerena. The reform will put most of the beneficiaries into a similar situation where they were before. Reforma će vratiti većinu korisnika na situaciju koja je slična onoj koje su bile prije ove naknade. But of course they will have benefited from the benefit while it was in place. Naravno, imali su koristi od naknade dok je ta naknada postojala. Most importantly, for those mothers that left employment, Ali ono što je najvažnije za one majke koje su napustile zaposlenje, napustile posao, the reforms take into account the age of the mother, reforma će uzeti u obzir starost tih majki, so that those that are close to being retirement receive particular assistance. tako da one koje su blizu granice za penzionisanje će dobiti posebnu pomoć. But also the government, through its active employment policies, will help the mothers to rejoin the labor market. Ali vlada će također kroz svoje mjere aktivnog zapošljavanja pomoći drugim majkama da se ponovo priključe tržištu rada. And then finally, the adjustment strategy also includes the repayment of tax debts. A i na samom kraju strategija prilagođavanja uključuje otplatu prethodnih poreskih dugova. So here we have taxpayers that in the past have not contributed what they should have contributed. Odnosno, ovdje se bavimo poreskim obveznicima koji u prošlosti nisu plaćali onoliko koliko su trebali da doprinesu. And they're now being asked to contribute to the adjustment effort, I od njih se sada traži da i oni doprinesu procesu prilagođavanja. which is only fair. I to je jedino što može se smatrati fair, poštenim. So overall, we believe that given the difficult adjustment needs,
A generalno govoreći, mi mislimo, s obzirom na velike potrebe za prilagođavanjem, the package is well designed to address the debt problem. Paket je dobro osmišljen kako bi se pozabavio problemom duga. And if implemented, it should result in better prospects for the future. I ako bi se implementirao, trebalo bi da rezultira boljim izgledima za budućnost.